diversifié. Et du coup, je ne savais pas à l'époque que j'écrivais un roman, alors encore moins une trilogie. Cuando empecé entonces esta última, un poco mirando hacia atrás las otras dos, me di cuenta de que eh, cada libro es independiente, cada libro tiene sus propios personajes y su propia trama, pero que había vasos comunicantes o ríos subterráneos que de alguna manera unían estas tres obras y que tenía que ver con el universo de los varones, con el universo de los varones y con las relaciones entre varones y los conflictos entre varones. Oui, et c'est en effet l'écrivain, c'est un des romans que j'ai compris que même si les romans sont indépendants, les personnages sont indépendants, ils ne se croisent pas. Il y avait des vases communicants, il y avait des liens souterrains même entre ces trois livres, qui est donc cette trilogie de mecs, de garçons, et qui avait à voir avec les hommes, mais aussi avec leur rapport, avec leurs relations, avec leurs conflits. Así que un poco de entre casa empecé a llamarla para mí la trilogía de los varones, y bueno, después un poco, una vez que se publicó la novela, quedó ya flotando en el ambiente. Y creo que los tres libros realmente, por lo menos para mí, conforman esta trilogía. Así que eso, aunque son obras independientes, se pueden leer en cualquier orden y no en el orden en que fueron escritas ni en que se publicaron, hay algo que las aglutina. Oui, et donc pour moi, au début, j'ai commencé à appeler ces trois livres en trilogie. C'était quelque chose de personnel. Et puis quand j'ai publié le dernier roman, je l'ai dit et ça a été repris un peu partout. Mais je pense quand même que c'est des livres qui fonctionnent comme une trilogie, même si on peut les lire indépendamment. On n'est pas obligé de lire l'un puis l'autre dans le désordre, etc. Mais je pense que ça a quand même un sens. C'est des livres qui ont un sens commun. Absolutamente. Yo siento lo mismo, que hay esos ríos que decís subterráneos. No me quiero ir de la trilogía y de esto de los varones, que tenés esa fineza para observar y que los une en esos tres libros tan distintos. Y quería volver sobre eso de que el viento que arrasa, que es una real perla sacada en el medio de esa nada, es casi una obra dramática, en el sentido de que es muy cerrada como universo, esos cuatro personajes encerrados durante casi 24 horas o ni siquiera, tiene casi una estructura dramática. Y me preguntaba si te había pasado lo mismo luego con Ladrilleros y con No es un río, si había desde lo formal algo que de nuevo te había un poco atrapado en el curso de la escritura. Oui, pour rester dans cette thématique sur les mecs, sur les hommes, que tu regardes avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, et c'est ça peut-être qui les lie aussi. Je pensais Après l'orage, qui est donc son premier roman, en me disant que c'était une œuvre, une perle, un petit joyeux, un bijou, et qui était aussi une œuvre dramatique qui était fermée dans un monde clos qui se passait peut-être en moins de 24 heures, et qui était vraiment avec ces axes dramatiques. Je me demandais si avec Sous la grande roue, donc le deuxième, et puis Ce n'est pas un fleuve, le troisième, tu avais ressenti à peu près ces mêmes sentiments des écrivains. Creo que la estructura dramática del viento que arrasa, que sí me di cuenta después que estaba, tiene más que ver, no tiene tanto que ver con una búsqueda de estructurar de esa manera la novela, sino que creo que es un poco la herencia de que, o los rastros de los resabios de que iba a ser un cuento, ¿no? Por eso solo pocos personajes, un mismo lugar, una unidad de tiempo, una unidad de lugar. Pero sí es verdad que después casi tiene, bueno, que tiene esa estructura, pero fue medio accidental, no fue buscado en el caso del viento que arrasa.
Et c'est vrai que dans Après l'orage, il y a ces structures dramatiques dont tu parles, mais à vrai dire, je me suis rendu compte de ça par la suite. C'est pas quelque chose que j'ai pensé au tout début, et c'était pas recherché. Je pense que c'était surtout l'héritage un peu du fait que c'était une nouvelle à la base, d'où les peu de personnages, qui est qu'un lieu, qui est qu'un temps. Et du coup, je pense que je l'ai fait, mais c'était presque fait par un accident. Después sí, en Ladrilleros, yo quería conscientemente explorar una cosa que tenía que ver, algo que tenía que ver con el lenguaje, con cómo el lenguaje de los personajes podían contaminar a ese narrador omnisciente que tiene la novela. Y bueno, y borrar un poco las fronteras entre ese omnisciente que es siempre omnisciente, pero que habla como los personajes. Esa era como no sé si la apuesta, porque suena un poco exagerado, pero las ganas de exploración que yo tenía con esa novela venían por el lado del lenguaje. Avec Sous la Grande Roue, donc le deuxième, moi là, par contre, j'avais consciemment décidé que j'allais essayer de faire quelque chose, et c'était très lié au langage, et c'était notamment lié au langage des personnages, et comment les personnages, ce langage, pouvaient contaminer le narrateur omniscient, mais en fait, qui allait parler comme un narrateur omniscient qu'il était, mais contaminé parce que les personnages disaient. Là, pour le coup, c'était un vrai pari, c'était le pari du langage, et c'était ça que je voulais vraiment explorer littéralement. Y entonces la estructura de la novela anterior, que era tan cerradita y económica, acá también la idea era romper un poco eso, y por eso la novela es un flashback constante que va y viene del presente de la historia, que es los protagonistas agonizando, y se van como insertando el pasado, distintas etapas del pasado de cada uno, y qué es lo que los llevó a estar en ese momento, en ese presente, muriéndose. Et puis, comme la structure du premier roman avait été tellement contenue, tellement fine, moi, j'avais voulu, là, pour le coup, vraiment rompre avec cela. Et c'est de là où vient ce flashback constant, en fait, entre le présent, où les personnages principaux sont en train d'agoniser, de mourir. Et du coup, ça perçait, le passé perçait tout le livre pour voir d'où ils venaient, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de mourir au début du livre. Y cuando empecé a escribir No es un río, la empecé poco tiempo después, aunque me llevó muchos años terminarla, pero la empecé poco después de terminar Ladrilleros. Había escrito bastante, después la dejé, la suspendí para escribir Chicas Muertas, que bueno, también está en francés, y que también lo editó Metelier. Y cuando volví, un tiempo después, a ese borrador, se me apareció como muy pegado a Ladrilleros, ¿no? Muy pegada a la manera de contar. Y como, no sé, por lo menos a mí me aburre escribir siempre de la misma manera. Entonces ahí fue tirar todo eso y ver de qué manera contarlo, de qué manera empezar a buscar una voz que no tuviera, eh, bueno, que fuera particular para ese libro, para esa historia. Et du coup, en ce qui concerne Ce n'est pas un fleuve, moi j'ai commencé à l'écrire peu de temps après Sous la Grande Roue. Mais en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai arrêté à un moment de l'écrire parce que j'ai commencé à écrire Les Hommes Mortes, qui est un roman aussi qui est publié, c'est une non-fiction qui est publiée par Métellier également. Et puis, quand j'ai fini ça, je suis revenu à Ce n'est pas un fleuve et je l'ai relu et je me suis dit que c'était trop semblable à Sous la Grande Roue. Et du coup, moi, ça me nuit de me répéter, de raconter à peu près la même histoire. Du coup, j'ai dû tout jeter et recommencer, essayer de trouver cette nouvelle voie qui allait marcher pour le nouveau roman. Y entonces la exploración o la búsqueda en esta novela era encontrar un tono que fuera lo más lírico posible, eh, y al mismo tiempo lo más sintético, ¿no? Como eso que tiene la poesía, que es la síntesis. Bueno, tratar de lograr eso en una novela.
por eso es la novela pequeñísima que es. Y, y bueno, y una vez que encontré ese tono, después el gran trabajo era poder mantenerlo en, bueno, en un texto un poco más largo, ¿no? Que esas primeras escenas que había logrado escribir con ese tono, eh, eso, lírico y muy sintético. Et du coup, pour Ce n'est pas un fleuve, le plus important, c'était d'être un ton, d'être une voix, que je voulais qu'elle soit la voix la plus lyrique possible, mais en même temps très synthétique. Synthétique comme la poésie peut l'être. Et du coup, c'est pour ça que le roman, il est extrêmement court. C'est un roman très court. Et une fois, j'avais trouvé ce ton, cette voix. L'idée, l'enjeu, le pari, c'était de le garder, de pouvoir le conserver pendant plusieurs pages. J'avais réussi à trouver ce que je voulais sur les premières pages, mais je voulais essayer d'aller un peu plus loin avec cette même voix. Entonces, bueno, un poco cada libro tiene su propia manera de funcionar y su propia escritura, o su propia manera de haberse escrito. Oui, et du coup, chaque livre a sa propre manière d'être, sa propre manière de s'être écrit. Un poco como los hermanos, se parecen, pero no del todo. Totalmente, reconocemos perfectamente cómo los describís, es tal cual. Y ahora voy a aprovechar que lo nombraste, porque era una de mis preguntas. ¿Cómo se inserta Chicas Muertas en esta obra que te ocupaba, que se ve que tenía todavía historias para narrar, ¿no? Esta observación de los perfiles masculinos y las formas en que tienen de enfrentar los conflictos, aparece Chicas Muertas en el medio con otra estructura y otro género totalmente distinto. ¿Fue esa casi una necesidad? O sea, ¿cómo se impuso ese texto de no ficción, pero tan fino y escrito como solés hacerlo, en el medio de todo esto? Oui, mais ça dit que ce livre, c'est un peu comme des frères, ils se ressemblent, mais pas trop non plus. Et du coup, l'idée, c'est de maintenant parler des jeunes mortes, puisque Selva l'a mentionné. Et la question, c'est comment dans ce monde, on va dire, des mecs qu'elle est en train d'écrire, et s'insère cette non-fiction qui est à notre style, à notre genre, et qui est très fin comme elle sait le faire, mais comment s'insère ce livre différent dans ton monde. Bueno, Chicas Muertas es un proyecto anterior a las novelas, anterior en el deseo o en la intención. Es un libro que yo empecé a pensar en el 2008, después tuve una beca del Fondo de las Artes en el 2010 para hacer la investigación, así que 2010, 2011 estuve haciendo las entrevistas y todo el trabajo de campo. Ahí medio en paralelo escribí El Viento que Arrasa, y bueno, ahí se publicó El Viento que Arrasa antes de haber yo escrito Chicas Muertas. Tenía todo el material, pero todavía no había escrito el libro. Les jeunes mortes, en fait, c'est une idée, c'est un désir, une intention que j'ai même avant d'écrire les romans. Je commence à penser à ça en 2008. Et puis en 2010, j'ai une bourse de recherche. Et pendant l'année 2010-2011, je fais de la recherche, je fais des interviews, je fais du terrain. Et entre-temps, j'écris Après l'orage. Il a été publié avant que je me mette à écrire Les jeunes mortes. Bueno, lo que pasó es que una vez que publiqué El Viento que Arrasa, yo ya había publicado otros libros, pero no habían tenido mucha circulación ni visibilidad. Bueno, publicó El Viento que Arrasa, bueno, es mi primer libro que de repente amplía el círculo de lectores y en gran medida gracias a una crítica muy elogiosa que hizo Beatriz Arlo en el diario de Argentina. Y bueno, y eso, la verdad es que un poco la popularidad, por llamarlo de algún modo,
que tuvo esa novela también ayudó a que hubiera interés por chicas muertas y yo pudiera escribirla. Hubiera un interés editorial en publicar un trabajo así. Et du coup, après l'orage, il y a comme une sorte d'explosion, d'élargissement de mes lecteurs. Je deviens un peu plus connu, même si moi j'avais déjà écrit et publié d'autres livres, mais ça n'avait pas eu les mêmes répercussions. Et la publication d'Après l'orage change quand même les choses. C'était grâce notamment à un article de Beatriz Sari, qui est une critique argentine assez reconnue. Et cette sorte de popularité, en même temps, m'a aidé aussi à continuer le projet des Jeunes Mortes, parce que ça m'a permis de continuer à l'écrire et il y a eu un intérêt éditorial pour le publier. Y creo como que se inscribe o se inserta con las otras, como si fuera al revés del mismo universo, ¿no? Como ese universo de varones que cuentan las novelas es también el universo que en la realidad, digo, las novelas son ficciones, pero ese mismo universo en el mundo real es el que eh, es el que violenta, es el que asesina, es el que, bueno, acosa. Entonces, creo que es como que son dos caras de la misma moneda, si querés, las obras, ¿no? Como, bueno, la ficción como explora un poco más a estos personajes masculinos y esta no ficción exploraría, bueno, el resultado de estos comportamientos masculinos, pero en el mundo real, porque los tres casos con los que trabajé bueno, es una no ficción, no son femicidios que ocurrieron. En fait, je pense que les Jeunes Mortes s'en servent vraiment dans mon œuvre. Ça pourrait être vu comme le revers, justement, de cet univers d'hommes. Si j'explore à travers les romans, qui sont des fictions, ces univers masculins, ce qui se passe à l'intérieur, on pourrait dire que le revers de la médaille, c'est le monde réel, qui est donc celui de la violence, des assassinats, des harcèlements des femmes. Du coup, la fiction m'a permis un peu d'explorer ce monde masculin. Et la non-fiction, ce serait l'exploration du résultat réel de ce que ce monde fait dans la vie. Bueno, me voy a permitir un paréntesis personal. Yo creo que efectivamente Chicas Muertas es una obra increíble. Es una piedra angular en lo que es la construcción de una lucha que viene desde hace 20 años y yo te digo que la siento como parte de nuestra historia generacional de mujeres latinoamericanas, pero en Argentina particularmente, a mí me emocionó, me la devoré en 24 horas, me emocionó en el sentido de que fue como un despertar, o sea, hay que despertémonos. Estas chicas sí, yo lo escuché también, es como que y poner eso en un libro me parece de una importancia mayor, o sea, sabes ponerlo ahí donde tiene que estar, en tu postura de escritora, en tu postura de mujer, y pienso que te completa como perfil literario. Pero más allá de eso, digo, es emocionante porque efectivamente también se liga con la otra parte de tu trabajo, más general. Y bueno, eso por el comentario, no sé si quieren traducir. Et en fait, c'est un commentaire, elle dit, c'est personnel de la part de Mélissa. Elle dit que ce livre, Les Jeunes Mortes, c'est quelque chose de fondamental et pour elle comme lectrice, parce que ça parle d'une lutte, d'une part de leur histoire des femmes latino-américaines, et qu'elle l'a dévoré en 24 heures. Elle a compris que c'était quelque chose d'écrit qui disait d'une certaine manière, réveillons-nous, ça existe, moi aussi je l'ai vu. Et le fait que Selva l'ait écrit, c'est quelque chose d'extrêmement important pour elle en tant qu'écrivaine, en tant que femme, et qui complète complètement son profil littéraire.
Gracias, Nico, perfecto. No. Te comento algo así muy breve con respecto a tu comentario, que gracias, que lo agradezco también. No, esta cosa de que la literatura, digo, no es, o sea, nunca es completamente ajena a lo que pasa en el mundo, ¿no? O a lo que nos rodea. Entonces yo creo que un poco mi deseo de escribir ese libro, mi insistencia, porque eso también llevó muchos años, eh, la investigación y después encontrar a alguien interesado en publicarlo, eh, creo que tenía que ver también con que algo ya estaba como muy vibrante en el aire. Digo, esta lucha que después se hizo masiva y que salió a la calle y que fue el Ni Una Menos, todo eso evidentemente ya estaba en nosotras y en nuestra sociedad, bueno, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Entonces, bueno, son como esos libros que surgen, pero que no son ajenos a una coyuntura, ¿no? Oui, je voulais ajouter que justement la littérature n'est pas quelque chose d'éloigné de notre monde, de ce qui nous entoure. Et moi, j'avais ce souhait pendant très longtemps de faire ce livre. C'est aussi, j'ai beaucoup insisté pour le faire parce que c'était très long. Il fallait faire la recherche, il fallait trouver quelqu'un qui le publie. Et moi, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose dans l'air qui était vibrant. Et c'est ça qui va devenir cette lutte, qui va sortir dans les rues, qui va manifester, et qui était celle de Ni Una Menos, et qui était quelque chose qui était déjà présent en Argentine, mais aussi en Amérique latine. Entonces quería volver sobre el tema de esa lengua, ¿no? De eso que te caracteriza también, me imagino, no es solo esta voz feminista, entre comillas, a pesar de hablar de varones desde tu mirada, sino también esa lengua que se va afinando y va traduciendo un paisaje. A mí lo que me emociona mucho en tus textos es sentirme realmente en otro lugar, ¿no? Y eso tiene de mágico la literatura. Y veo que hay como tutores, como elementos que siempre vienen a estructurar un poco ese ambiente. Está el agua, que siempre está presente con las tormentas, con los ríos, con los pantanos, con eso donde se vive, donde también se desaparece, donde está el peligro y al mismo tiempo la vida. Escucho también los ruidos, los silencios, las cumbias, las radios, todo eso que también se encuentra y se reencuentra en tu literatura, la selva obviamente, y los perfumes. Me gustaría terminar con eso, con algo de muy sensorial, ¿no? Donde se husmea los animales muertos, la hierba fresca, las flores, todo eso mezclado. ¿Es parte de tu observación o se fue construyendo con el escribir? Je voulais revenir donc à cette langue qui est évidemment pas qu'une voix féministe. Je voulais parler de cette langue qui s'aiguise, qui se traduit souvent par des paysages. Et moi, ce que j'aime de cette lecture, de tes œuvres, c'est que je suis souvent ailleurs. Et il y a des éléments que je trouve qui reviennent systématiquement dans cette œuvre. Il y a évidemment l'eau, avec les tempêtes, les fleuves, l'eau qui est la vie, la disparition, les dangers. Il y a aussi les bruits, les silences, on entend les radios, les cumbres, il y a de la musique. Il y a la jungle, notamment, il y a les parfums. Et je pense que c'est un univers très sensoriel où on sent énormément, on sent, et il y a vraiment ces odeurs, il y a les animaux morts, l'herbe fraîche, les fleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis toujours ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure? Yo creo que primero aparece eso de una manera espontánea con uno de mis primeros libros, que es un libro de cuentos sobre, que son cuentos autobiográficos, ¿no? Escenas de la infancia y del pasaje de la niñez a la adolescencia. Entonces todas esas historias transcurren en ese pueblo donde yo nací y me crié, un pueblo rural, pequeño,
donde además de ser muy pequeño y bastante rural, nosotros vivíamos ahí donde terminaba el pueblo y empezaba el campo. Así que, eh, entonces, escribiendo estas escenas o estos pequeños relatos de esa memoria, digamos, de infancia, aparecía la naturaleza, aparecían los animales muertos también, aparecía, bueno, todo eso aparecía medio como parte de esas escenas, digamos, como casi sin proponérmelo aparecía. Oui, au début, je pense que c'était quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui vient déjà dans l'un de mes premiers livres, qui est un recueil de nouvelles autobiographiques, où je parlais notamment de mon enfance et de mon adolescence, ou de ces passages de l'enfance à l'adolescence. Et du coup, je parlais beaucoup de l'histoire de mon village, qui est un village rural, petit, et qui en plus se situait vraiment à la fin du village. Nous, on habitait à la fin du village, là où c'était la frontière entre les villages, la forêt, les champs. Et ça venait naturellement, la nature, les animaux morts, et toutes ces scènes me venaient d'une certaine manière sans que je les cherche. Y después con el tiempo, digo, después de haber escrito, publicado esos cuentos y empezado a escribir la novela El viento que arrasa, ahí eso que había sido como muy sin querer, sí como que había aparecido sin querer, sin buscarlo, ahí sí aparece como una decisión de decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si acá en esta historia que estoy contando de un padre y una hija que van recorriendo el país en auto, el paisaje empieza a ser algo, bueno, como lo que es, algo vivo, algo que puede dialogar o interpelar y hasta pelearse con los personajes humanos? Bueno, y ahí empieza como una intención más clara de trabajar toda esa sensorialidad o de incluir, bueno, sí, de meterla en la trama y de ver cómo eso, qué pasa qué les pasa a los personajes con eso también, ¿no? Oui, et du coup, après, je parle notamment de quand j'écris Après l'orage, et ce qui me venait avant sans le vouloir, sans vraiment le chercher, là oui, je me dis que je vais faire le parti pris de travailler avec ça, de l'explorer, de poser la question qu'est-ce qui pourrait arriver du coup dans ce monde que je crée où il y a un père et une fille qui traversent une longue route et de demander qu'est-ce qui se passe avec ce paysage qui les entoure. Et je me dis, donc ce paysage, dans la vraie vie, qui est vivant, qui peut dialoguer, qui peut même se bagarrer avec ces personnages humains. Et du coup, là, j'ai vraiment une intention ponctuelle qui est de travailler, d'explorer ces sensations, cette sensorialité. Y entonces a veces incluso el paisaje mismo o ese entorno no humano, por llamarlo de alguna manera, refleja o anticipa o se comunica con las reacciones o las acciones bueno, sí, lo que van a hacer o hicieron los personajes, ¿no? Como que está reflejado también por ese paisaje, ¿no? En el viento que arrasa, bueno, con la tormenta, con la ira, con la pelea que hay entre los personajes adultos de la novela. Oui, du coup, ce paysage, je voulais voir comment ce sorte aussi des personnages non humains se reflètent, communiquent, participent avec les autres personnages, avec les actions des personnages, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire par la suite. Et c'est là où la tempête, la bagarre, etc., ont un vrai sens dans le livre. Bueno, no voy a poder hacerte todas las preguntas que se me ocurrieron, porque me gustaría que también los que están presentes y que nos soportan puedan levantar la mano y hacer sus preguntas. Obviamente que es
ese paisaje, digamos, que se integra en tus libros como personajes vivos, como parte de la obra, cada vez se afina más y en No es un río, en Ce n'est pas un fleuve, es de ¿cómo decirlo? Una síntesis y una densidad que la verdad nos deja sin palabras. Una pregunta más después. Dale, Nico. Par rapport à ce paysage, qui est vraiment un personnage vivant et que je trouve qui est de plus en plus fort, de plus en plus concret, de plus en plus vivant. Et on le voit vraiment dans Ce n'est pas un fleuve, le dernier, qui est en vente de la librairie, et qui est la synthèse et vraiment la densité qui nous laisse perplexes sans voix. Et là, je vais poser, Mélissa va poser sa dernière question et après, ce sera à vous de jouer. Eso dice. Fred, te escuché. No, última cosa. Bueno, obviamente ya lo saben todos los que están ahí, que yo recomiendo Selva Almada a todo el que se le ocurra leer algo en español y en francés también, pero quería volver sobre algo que llama la atención y es esas presencias. A ver, las muertes, los muertos, la muerte, siempre está presente también, como el paisaje. Y sin embargo, aún en los momentos más dramáticos, no es morbosa. A mí me resulta una presencia que está ahí y me gustaría saber cómo vos la integrás, Selva, dentro de la escritura. Como una compensación, como algo que se equilibra, que nos acompaña, que al mismo tiempo nos habla. Esas presencias son también parte de tus personajes, ¿no? Et en parlant de ces présences, il y a justement, tout comme les paysages, il y a la mort, les morts, les mortes qui sont souvent ou toujours présentes dans le livre. Et même au moment le plus dramatique de ces romans, c'est jamais traité avec de la vulgarité, de la morbosité. Du coup, comment tu les intègres justement dans ta littérature? Sí, yo creo que, bueno, que eso tiene también que ver con los universos que se narran en esas novelas, eh, donde un poco, sí, los vivos y los muertos están casi como en un mismo plano, ¿no? Como esta cosa fantasmagórica que aparece, bueno, aparece quizá no aparece en El viento que arrasa, pero ya en ladrilleros están estos padres que vienen a acompañar la agonía de los hijos que se están muriendo, que son también como fantasmas que vienen. Y bueno, No es un río, creo que eso está como todavía llevado un poco más allá. Un poco pobre, porque lo estamos haciendo trabajar un montón. No es un río, o sea, yo tenía por un lado la escena con la que abre la novela, que es la pesca de esta raya gigante, pero también tenía ganas ya que el ambiente donde iba a suceder la historia o la trama era la isla, también, y el monte iba a estar muy presente allí, también quería eh, trabajar, jugar, no sé, con una leyenda del litoral, que es la leyenda de la dama misteriosa. Entonces, bueno, los personajes de las chicas en la novela aparecen como una recreación de esta leyenda. Y ahí ya estaba claramente lo fantasma de la novela, ¿no? Porque la leyenda de la dama misteriosa bueno, es una chica que se aparece en los bailes del campo o del pueblo, enamora a un muchacho, y hay como dos versiones, una más terrible, que es que lo enamora, lo lleva al monte y lo mata, y obviamente la chica es un fantasma, y hay otra un poco más edulcorada que
bailan toda la noche, se enamoran, él la acompaña a la casa y ella le dice que al otro día venga a buscarla, a visitarla, y cuando él va al otro día, la madre le dice, la atiende la madre y le dice, mi hija ha muerto hace 20 años, una cosa así. Eh, Sur ces univers justement que je narre, que je conte, et les vivants et les morts sont souvent sur le même plan. Et il y a même, je dirais, ce côté fantasmagorique qui n'apparaît peut-être pas dans Après l'orage, mais qui est déjà présent dans Sous la Grande Roue. Il y a ces parents qui vont voir leurs enfants et qui sont en train d'agoniser, et qui est là pour le coup carrément présent dans Ce n'est pas un fleuve, c'est explicite. Et il y avait évidemment dans Ce n'est pas un fleuve cette première scène et que j'avais vraiment en tête sur la pêche de cette raie géante, mais j'avais voulu aussi qu'il y ait cet environnement qui entoure toute cette scène, qui était le contexte de l'île, mais aussi de la forêt. Et je voulais aussi travailler, peut-être jouer même, avec une légende du littoral, qui est la zone des fleuves sur la frontière avec le Paraguay, et qui est cette légende de la Dame mystérieuse. Et c'est cette légende, en fait, qui dit qu'il y a des... qui était liée aux jeunes filles, ce sorte de figure fantasmagorique du roman Ce n'est pas un fleuve. Alors, cette légende, en fait, c'est une jeune femme qui apparaît dans les danses, dans les bals de village, et qui danse avec les garçons. Et il y a deux conclusions, disons, à cette légende. La première, qui est la plus triste et la plus dure, c'est qu'elle danse avec eux, puis les amène en forêt, puis les tue. Et il y a la deuxième, qui est un peu plus sympa, c'est qu'ils dansent toute la nuit, ils tombent amoureux, et elle lui dit le lendemain, viens me chercher à la maison. Et quand ils vont chercher la fille à la maison, la mère dit ma fille elle est morte depuis une vingtaine d'années. y también estaba bueno, el amigo muerto, ¿no? El Eusebio, los sueños de enero con el ahogado, que después resulta que es una premonición. También me parecía que la isla como un no espacio, también daba como esa cosa que tiene una isla que es un no lugar en algún punto, ¿no? Ahí rodeada de agua. Eh, era el espacio ideal para que también ahí se entreveraran los planos de la vida y de la muerte. Y en ese, también mientras escribía la novela, pensaba mucho, de hecho estaba al mismo tiempo trabajando en un guión de una película que se estrenó ahora, eh, que también indaga un poco en la muerte prematura de los jóvenes. Entonces, bueno, como que la escritura del guión retroalimentaba la novela y viceversa. Y, y entonces estaba pensando mucho en eso, ¿no? Como en las muertes repentinas, inesperadas, que dejan como una conversación sin terminar, ¿no? Como, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué nos pasa con eso a los que quedamos vivos, ¿no? Cuando de repente, no sé, en el caso de Eusebio, se ahoga, muere, y queda esta cosa pendiente entre los tres amigos. Bueno, ¿qué haría este? ¿Volvería? Bueno, ¿qué pasa con esas almas o ánimas que yo creo que un poco quedan dando vueltas, ¿no? No sé, porque no era su tiempo de morir y murieron antes de tiempo. Il y a aussi cette question dans Ce n'est pas un fleuve de la mort. C'est trois personnages. Il y en a un qui meurt dans le livre, on le sait assez vite, et c'est les deux autres personnages qui sont avec le fils adolescent de cette personne qui s'est noyée. Et il y a l'un des personnages qui rêve d'en noyer, qui rêve, et ça va être un rêve prémonitoire. Et je pense aussi beaucoup à l'île, parce que l'île, c'est une espèce de non-espace, de non-lieu, parce que c'est entouré d'eau, et du coup, on peut créer des choses différentes. Et je trouvais que c'était le lieu parfait, justement, pour mélanger ces différents plans de vie et de mort. Et en même temps, pendant que j'écrivais ces romans, j'écrivais aussi le scénario d'un film qui est sorti récemment et qui parlait aussi de la mort prématurée des jeunes personnes. Et je me posais beaucoup de questions sur les morts soudaines qui arrivaient d'une seconde à l'autre sans qu'on s'y attende, sans qu'on soit préparé.
Et je me posais ces questions, sur ces conversations interrompues entre les personnes qui meurent soudainement et les vivants. Par exemple, Eusebio, il va se noyer, on ne s'y attend pas. Et ses amis, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec ces âmes, et je pense qu'elles restent d'une certaine manière errantes tout autour. Bueno, por mi parte me voy a restringir estas preguntas y los invito a todos a seguir, aprovechen, la tenemos acá. Hola, es un placer verte. Tengo una pregunta que cuando empezaste a escribir los cuentos que decías que hablaban un poco de tu infancia, ¿ya estabas en Buenos Aires? Me pregunto si la distancia permite ver todo eso que uno vivió, que es tan diferente del lugar a donde está, y eso tiene que ver con que yo vivo acá hace 20 años, ¿ah? Y que si hubieras podido escribir lo mismo, si te hubieras quedado en Paraná. Par rapport aux nouvelles. C'est par rapport aux nouvelles, et je me posais la question si justement tu les avais écrits à Buenos Aires ou quand tu étais encore dans ton village, parce que je me pose la question si la distance nous aide à mieux voir ou à pouvoir faire certaines choses qu'on pourrait pas faire. Sí, me da gracia porque anoche tuve esta misma charla en una librería de Barcelona y fue una pregunta también, si hubiera escrito lo mismo, si me hubiese quedado a vivir en Entre Ríos. La verdad es que no lo sé, pero sí es verdad que mientras yo vivía en Entre Ríos había ya empezado a escribir, pero no, como no encontraba lecturas de escritores entrerrianos o litoraleños que a mí me atrajeran, o no todo lo que había. Bueno, por supuesto no había leído, no conocía a Sartre todavía y a muchos otros, pero como lo que yo había leído hasta ese momento estaba muy relacionado con lo folclórico, con lo estereotipado, con el costumbrismo, con el pintoresquismo. Entonces, toda esa literatura me parecía algo que yo no quería hacer. Oui, c'est rigolo parce que hier j'étais à Barcelone, on m'a posé la même question. Et bon, pour répondre brièvement, je ne sais pas ce que j'aurais écrit ou pas, mais j'avais déjà là-bas commencé à écrire, mais à vrai dire, je ne trouvais pas de lecture, en fait, des gens qui venaient de chez moi, de cette même région, qui me plaisaient vraiment. Je n'avais pas découvert des auteurs que j'allais découvrir plus tard. Et pour moi, ces lectures à l'époque, c'était vraiment lié au pittoresque, au folklorique, et ce n'était pas des choses qui m'intéressaient à ce moment-là. Y después, viviendo ya en Buenos Aires, en realidad empecé a escribir una serie de poemas que tenían, que eran estas escenas de infancia, con la idea de escribir un libro de poesía sobre mi infancia. Fracasé, fracasé en el proyecto, pero habían aparecido algunas cosas ahí que me gustaban, y dije, bueno, ¿por qué no veo esto como lo puedo hacer narrativamente? O sea, un conjunto de relatos o una novelita. Y ahí escribí Niños, que es uno de estos libros que decía hoy más temprano. Y ahí otra vez, o sea, un poco lo que le respondí a Melissa, ¿no? Con el tema del paisaje, como de repente aparece sin querer y asociado a la memoria de la infancia, los lugares, los personajes, y sobre todo como la manera de hablar o la oralidad o palabras que eran muy corrientes durante mi infancia y que me habían quedado grabadas en la memoria, evidentemente. Quizás sí, quizás la distancia tuvo que ver con eso. No que es que lo haya escrito movida por la nostalgia, pero sí como, bueno, como eso, cuando nos alejamos las cosas se ven de otra manera.
Y sí me di cuenta que ahí había una potencia narrativa que a mí me interesaba y que en realidad estaba ahí y que yo no la había visto hasta que no me había alejado un poquito. Sí. Oui, et puis quand je suis arrivé à Buenos Aires, j'ai commencé à écrire d'abord des poèmes où je voulais explorer justement ces scènes d'enfance dont je parlais. Et c'était un énorme échec, mais il y avait des choses qui m'avaient quand même plu, que je voulais explorer. Je me suis dit, si je cherchais une autre forme, du coup, j'ai commencé à écrire ces nouvelles, ou peut-être je me demandais si c'était un petit roman. Et j'ai écrit le livre dont je parlais qui s'appelle Niños, enfant. Et il y a aussi ce paysage qui est apparu, les lieux, les personnages, l'oralité, des mots de mon enfance qui me sont restés gravés et dans la tête, dans le cerveau. Du coup, oui, je pense que cette distance, elle aide évidemment à comprendre certaines choses. Je n'ai pas écrit mu, on va dire, par la nostalgie, mais je pense que je savais ou j'ai compris qu'il y avait une puissance qui était là, que je n'avais pas encore vue, qui était là, mais qui m'intéressait énormément. Bueno, siguiendo un poco con la pregunta que ella hizo, a mí me gustaría saber cómo conversan, cómo conviven, o en qué te aporta a vos este contraste de los paisajes que narrás y el ritmo de estos paisajes con el ritmo del día a día, con la ciudad, con Buenos Aires, esta distancia y yo sé, como correntina viviendo en París, cualquiera lo que me aporta a mí como lectora, que es de una riqueza increíble. ¿Qué te aporta a vos como escritora el ritmo de estos paisajes en contraste con lo que sucede en el día a día? Honnêtement, je voulais savoir comment on peut comprendre ce contraste entre les paysages, par exemple, d'où elle vient, et le rythme aussi de la ville, du quotidien, et où il y a une richesse incroyable pardon, en comparant ce paysage d'où elle vient et le rythme quotidien de la vie. Bueno, a mí me gusta justamente de eso el contraste, ¿no? A mí me gusta mucho vivir en la ciudad. Este, eh, no sé si podría otra vez habitar esos paisajes indefinidamente, ¿no? Los paisajes de la infancia, creo que me costaría mucho. Eh, pero sí, bueno, ese contraste entre una vida urbana, igual siempre, o sea, yo siempre digo que de algún modo me arreglé para llevar la provincia a mi vida, a mi barrio, ¿no? Entonces, eh, o sea, vivo en una calle súper tranquila, llena de tilos. Siempre tuve trabajos antes que no tenían que ver con la literatura, pero que me insumían, no, me llevaban solo la mañana y muy poco de la tarde. No sé, como cosas que mucha gente que ha vivido en la ciudad o que vive en la ciudad tiene estos trabajos terribles de salir a la mañana, volver a la noche, súper cargado. Bueno, yo en ese sentido me, me pude armar una rutina un poco más benévola para mi vida y para darle también entrada o tiempo a la escritura. Así que conviven bien esas dos cosas y justamente por el contraste, creo. De hecho, quizá la tranquilidad que tengo en mi vida real eh, es después lo violento que hay en mi literatura, ¿no? No sé, una cosa así, o la violencia que aparece, bueno, puede aparecer porque mi vida es más tranquila, no sé. Oui, moi, j'aime justement ce contraste. Moi, j'aime beaucoup vivre dans une ville, dans une grande ville. Et je pense que je pourrais peut-être plus justement vivre ces paysages d'enfance, en tout cas pas de manière continue, pas pendant longtemps. Et j'aime bien ce contraste, j'aime bien la vie urbaine. Et je pense même que j'ai eu la chance d'amener, entre guillemets, ma campagne jusqu'à mon quartier. Et je vis dans une ville tranquille, avec des arbres. J'ai eu des boulots relativement tranquilles, relativement doux. Je peux travailler le matin, mais pas l'après-midi. Et ça a été quelque chose de bénéfique de me créer cette routine de doux. Et
et ça m'a permis aussi d'inclure l'écriture dans ce rythme de vie. Et je pense que ça marche bien, justement, ce contraste, et c'est peut-être aussi le calme de ma vie quotidienne et qui permet qu'apparaisse la violence dans ma littérature par contraste, justement. Hola, me da mucho gusto estar acá con todos ustedes y solo tenía dos preguntitas. Ahorita que dijiste que justamente en tu pueblo no conseguías tal vez las lecturas que iban a poder tal vez influenciar tu estilo, me gustaría saber cuáles después, si te interesaron y si te llamaron la atención tal vez escritores o escritoras de Argentina o de Latinoamérica en general. Y mi segunda pregunta es sobre Chicas Muertas. Ahorita que estábamos hablando justamente de esta presencia de la muerte y estas presencias fantasmagóricas en tu literatura, me gustaría que hablaras un poco de esta huesera que hay en Chicas Muertas, porque fue lo que más me sorprendió un poco encontrar en un trabajo de no ficción, que que parece a primera vista más periodístico y más fiel a los hechos, pero que igual incluye toda esta parte de las voces de la ultratumba. Y sí, esas son mis dos preguntas. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est tu disais justement que dans ton village, tu n'arrivais pas à trouver les lectures qui t'intéressaient forcément. Et du coup, je me demandais quelles sont ces lectures que tu as trouvées par la suite qui t'ont vraiment influencé. Et la deuxième, c'est par rapport aux jeunes mortes. Justement, on parlait de la présence des morts, des fantômes, etc. Or, et les jeunes mortes, c'est un travail qui semble aussi, qui est journalistique, rigoureux, mais ça inclut aussi les voix d'outre-tombe, quelque chose qui sort justement de ce travail du réel, et je me posais des questions par rapport à ça. Bueno, sí, por suerte descubrí, o empecé a leer más que descubrir, eh, tanto escritores o escritoras argentinas que también trabajaban la temática rural, pero de una manera más novedosa o más personal, y muchos latinoamericanos, ¿no? Porque yo al mismo tiempo estudiaba, o sea, estudiaba literatura, un profesorado de literatura, y entonces en la cátedra de literatura latinoamericana, ahí, bueno, Rulfo, Miguel Ángel Asturias, bueno, Bonetti mismo, que fue para mí así por mucho tiempo un faro, como el escritor que yo quería ser. Y después muchas otras lecturas que también fueron apareciendo, bueno, a lo largo del tiempo, ¿no? Pero una novela que yo me acuerdo que, digamos, cuando ya había empezado a escribir con más conciencia de querer ser escritora, me resultó muy reveladora, es La piel de caballo de Celarayán, ¿no? Celarayán es un escritor entrerriano también, no sé, de mi provincia, poeta, también un entrerriano que se fue de la provincia a los 18 años y nunca más volvió, pero todo lo que ha escrito siempre tenía que ver con eso, con su origen. Y bueno, y en La piel de caballo él hace un trabajo justamente con la oralidad de esa región, que es muy impactante. Y bueno, a mí me pasa cuando a veces que leo, encuentro una novela que me deslumbra, es como que siento como que ese autor o esa autora me da a mí el permiso para hacer, o para seguir por ese camino, para ver qué pasa. Y eso me pasó con La piel de caballo, como sentir el permiso para decir, bueno, agarro la oralidad y la empiezo a meter, pero no como con intención de darle verosimilitud al relato, sino con una intención puramente sonora, ¿no? Poética, musical. Oui, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup lu des Argentins.
beaucoup d'Argentins qui travaillaient la ruralité d'une autre manière, de manière novatrice, que moi je ne connaissais pas, évidemment des latino-américains aussi. Et en même temps, je faisais des études de lettres. Du coup, là, dans les cours sur la littérature latino-américaine, j'ai lu Rulfo, Asturias, Onetti. Onetti qui était pour moi un très grand écrivain, qui était mon phare, on va dire. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais à un moment clé, il y a eu un roman qui s'appelle La piel de caballo, la peau du cheval, de Celarayán, qui est un poète aussi d'Entre Ríos, de ma même région, qui est aussi parti à 18 ans et qui n'est plus jamais revenu, mais qui a toujours parlé de ses origines, de là où il venait, et qui avait cette qualité justement de traiter l'oralité de la région d'une manière très forte, très marquante. Et moi, à chaque fois que je lis un roman ou un auteur qui m'émerveille, j'ai l'impression qu'il me donne la permission pour y aller, pour explorer cette chose qui m'intéresse. Du coup, j'ai commencé à explorer cette oralité et grâce à Piel de Caballo, mais l'oralité liée à la musicalité, au côté poétique et a la sonorité. Sí, de Chicas Muertas. Sí, la otra pregunta, bueno, un poco pasó esto que, digamos, de los casos cuando yo hice, bueno, la investigación y demás, apareció que en dos de los casos las familias habían consultado a videntes o curanderos para saber qué había pasado, quién había matado a su hija o a su novia o a su hermana. Que me parece que también es algo que aparece ante la falta de respuestas, ¿no? Ante la falta de respuestas de la policía o de la justicia. Bueno, se recurre sobre todo en lo que hablamos hoy de estos universos muy provincianos donde todas estas cosas conviven permanentemente, o sea, lo fantasmagórico, lo surrealista, con lo realista. Pero bueno, creo que es un mecanismo para ir a encontrar una respuesta de alguna manera. Y bueno, cuando vi que ellos habían hecho estas consultas, se me ocurrió a mí también consultar por mi lado bueno, a la tarotista que aparece en el personaje de la señora, que es una tarotista no solo tarotista, sino que es una mujer que tiene una sensibilidad especial. Ella me contó la historia de la huesera, yo no la conocía, y la verdad es que hablar con ella, más allá de las revelaciones que puede haber habido sobre los casos, a mí me sirvió mucho para ordenar el libro y para encontrar cómo entramarlo, ¿no? Cómo entramar estos tres casos que en realidad no tenían nada que ver entre sí, excepto que habían sido mujeres adolescentes en pequeños pueblos de provincia y que sus femicidios nunca habían sido resueltos. Y cuando ella me cuenta la historia de la huesera, bueno, me pareció también que era como un hilo, digamos, o algo como que me ayudaba a mí también a entrelazar estos casos. Así que por eso apareció ahí. Y como libro, en realidad, digo, hay un trabajo de campo, una investigación, pero bueno, no es no es un libro periodístico. De hecho, la manera en que se cuenta, en que se narra, bueno, no es una manera periodística, sino literaria. Entonces también me tomé esas licencias literarias de meter este tipo de fuentes no tan scientifiques. Oui, et par rapport aux jeunes morts, moi, quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu que les familles des filles qui avaient été assassinées, disparues, et d'aller voir des voyants, justement, oui, des voyants, pour comprendre ces assassinats, et l'assassinat de sa femme, de sa fille, etc. Et je pense que ça venait devant le manque de réponses, parce qu'il n'y avait pas de réponse de la police, de la justice, et surtout dans ces univers dont on a parlé de province, où cette sorte de monde réel et de surréalisme, si on veut, cohabitent de manière très simple. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais utiliser ce mécanisme, moi aussi, dans mon livre. Et j'ai consulté une tarotiste
quelqu'un qui lit le tarot, mais qui avait aussi une sensibilité particulière. Et c'est là où elle m'a raconté cette histoire de l'océan, des os. Et ça, pour moi, c'était une sorte c'est quelque chose qui m'a aidé aussi à comprendre certaines révélations, mais aussi à organiser le livre. Parce que je me demandais comment unir, comment lier ces trois cas, qui sont certes trois féminicides des jeunes femmes qui ne sont pas résolus, mais qui n'avaient pas quelque chose de plus en commun. Et cette histoire qu'on m'a racontée m'a servi de lien, de fil conducteur. Et à vrai dire, mon livre, ce n'est pas un livre vraiment journalistique, même si moi je fais de la recherche pour l'écrire, mais ma manière d'écrire est littéraire. Du coup, je me suis dit que je peux me permettre aussi certaines licences littéraires, comme celle d'inclure des sources moins scientifiques. Luis. Gracias, Fer. Bueno, buenas noches. Estoy muy contento de venir esta vez, que pude librar finalmente para venir a los encuentros con Melissa. Bueno, quiero agradecer a Melissa por, no solo por organizar esto con Fred, con Nicolás de Atelier y todo, sino también por recomendarme, como él ha dicho, recomienda tus libros. Y debo decir que Melissa es una excelente librera porque la prueba es de este libro que acabo de leer. Me encantó. A ver, mostrámelo, Luis. A ver, ¿cuál? Me lo tienes que poner delante. Claro. Estoy en el manet, ¿no? De control, sí. Y me encantó, y creo que ya había comentado unas pequeñas cosas hace rato cuando estuvimos al lado, que le encontré bueno, primero que nada, yo lo leí en español. Cuando leo libros en español de otros países, yo soy mexicano, y cuando leo libros de otros, me gusta encontrar argentinismos, localismos, ¿no? Pero en este libro, los argentinismos son limitados. Son limitados. El lenguaje lo que has escrito es directo. La historia me ha parecido fascinante. Es corto, quizás empezó como un cuento, no lo sé, pero es directo, va al grano. ¡Pam! Tenemos frases directas y no hay pierde. O sea, lo lees o sea, te lo está contando un argentino, no sabes que estás en Argentina, no sabes dónde estás en la ficción plena. Como decías hace rato, yo ahora estoy entendiendo poco a poco cómo has construido este libro y es fascinante. Está semejando el mundo de los hombres y estamos en plena ficción. Esto pudo haber sucedido en cualquier lugar en el campo. Eso es genial. O sea, yo me sentí en el sur de Estados Unidos, en algún lugar de México, en Argentina. Es la vida de los hombres en el campo. Y ahí es esto te permite entonces llegar a lo que hiciste con estos contrastes de los que tanto te gustan, de los que hablas, con el personaje de Brouwer, el mecánico y el reverendo. Un tipo que vive de palabras y el otro que vive de sus manos, ¿no? Entonces empezamos con este encuentro entre dos personas, formas de ver la vida, y todo esto lo vas a atar con la naturaleza. Es fabuloso, con la descripción de la naturaleza, y que bueno, ya llega el clímax, yo no voy a decir más, ¿verdad? Hay un cierto clímax fascinante, los niños que te van estos viajes de ida y vuelta. Yo creo que en este mismo libro, ¿verdad? Que en los demás libros también hay idas y vueltas. Perdón, Nicolás, que yo... Oui, non, mais... Perdón. Après l'orage est un excellent livre. Exactement. Vous devez les lire, surtout dans les éditions Métellier. Voilà. Y lisez les autres. O sea, estoy muy contento porque todavía no leo lo demás y estoy súper entusiasmado de... Oui, ok. Donc, ok, bon, il y a les contrastes, ces personnages qui sont très différents. L'un travaille avec ses mains, l'autre avec ses paroles, et on a les milieux qui va les attacher, la nature, les vents qui se lèvent, l'eau, la pluie. Et j'adore cette scène où tu dis comment arrêter la pluie. Et c'est exactement la même chose qu'on fait au Mexique. On agresse la terre pour arrêter la pluie. Avec un couteau, il y a des choses intéressantes. Je ne comprends pas comment tu arrives à voir des images si russes et cruelles quand tu dis que tu vis une vie tranquille, tout est calme chez toi, et quand je vois comment tu racontes ces scènes de mort à la fin du livre, je ne peux pas donner plus de détails, c'est choquant, c'est impactant, mais en même temps, c'est comme dit Mélissa, c'est calme. Tout se passe bien, il y a des morts, mais bon, tout se passe bien, tu devrais aller au Mexique, tu vas voir de la matière. Donc, c'est fascinant, c'est fascinant. Bon, je trouve, je ne sais pas si tu as lu, quelqu'un a posé une question, si tu avais lu d'autres livres, d'autres latino-américains, tu parles de Juan Rulfo, d'autres personnes, mais je me pose la question si tu n'as pas lu par hasard Des souris et des hommes
pour faire ces deux. Avant, dans ta jeunesse, je ne sais pas, j'ai trouvé une similitude, quelque chose de proche des hommes et des souris de John Steinbeck. Même les personnages Lenny apparaît, Lenny Small, le personnage principal du livre, il apparaît un peu dans ton personnage féminin, la petite fille, qui s'appelle Lenny également. Bon, je ne veux pas vous ennuyer avec mes commentaires, mais j'adorais ton livre. Il faut l'acheter, il faut le lire. Et voilà, merci. No, no leí ese de Steinbeck que me decís. Sí leí otras cosas, cuentos, sí, de él. Y sí, digamos, la escritura de esta novela viene después de una lectura un poco así intensiva y fanatizada que yo estaba haciendo de algunos norteamericanos, de algunas norteamericanas, sobre todo de Carson McCullers y de Flannery O'Connor. Entonces, yo las estaba leyendo a ellas, las había descubierto hace poco, y bueno, y algo de Faulkner también, algo de Steinbeck, sí, o sea, como los norteamericanos del sur. Creo que la novela un poco, sí, se emparenta con esas lecturas. Por eso yo siempre digo cuando me preguntan, bueno, y el pastor, pero vos sos evangélica, fuiste de la iglesia alguna vez, conociste pastores. Entonces yo siempre digo, en realidad mi pastor le debe más a otros pastores de la literatura y a otros pastores de películas, más que a un pastor de verdad con quien nunca hablé en mi vida con un pastor, o sea, no tengo ni idea, pero sí tiene como esa, digamos, la construcción del pastor le debe mucho a otras ficciones. Oui, je n'ai pas lu ce livre de Steinbeck en particulier, mais j'en avais lu d'autres. Mais quand j'écrivais ou pour écrire après l'orage, j'avais fait une lecture très intensive de certains auteurs américains, notamment d'autrices. Et c'était surtout Carson McCullers et Flannery O'Connor. Évidemment, il y avait un peu de Faulkner aussi, mais surtout ces deux-là. Du coup, oui, il y a quelque chose de lié à ces écrivaines, notamment du sud des États-Unis. Il y a un lien. On me pose parfois la question, parce que l'un des personnages d'après l'orage, c'est un pasteur. Et si moi, j'avais été lié à l'église évangélique auparavant, si je connaissais les pasteurs, mais moi, j'ai dit que mon pasteur, il doit plus à d'autres pasteurs de la littérature et du cinéma qu'à des vrais pasteurs, parce que j'en ai jamais rencontré un. Du coup, moi, j'ai connu ceux qui apparaissent dans la fiction.